Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons avoir une nouvelle leçon s'appelle vecteur et translation. Je vais expliquer le premier définition. Bon, il y a deux points. Sont deux points distincts du plan. Un vecteur AB est un objet mathématique caractérisé par direction AB, le sens de A vers B et longueur, le norme, la longueur du segment AB. Ça veut dire quoi? La direction, c'est la droite AB. Et le sens, c'est A, de A vers B. Et longueur, c'est le mesure ou bien le qiyas le vecteur, l'itijah. Cet exemple, c'est le vecteur AB. Donc, le point A est l'origine du vecteur AB. Et B est son extrémité. Donc, c'est quoi l'origine? A, l'origine. Le A هو المركز ديال الاتجاه AB. Et B هو نهاية الاتجاه AB. Bon, si A égale à B, alors le, alors le vecteur AB, le vecteur AB, الاتجاه AB, s'écrit AA, بحالك, AA, ou BB. AA est appelé le vecteur nul. On le note 0, ainsi AA égale à BB égale à 0. Donc, ميكنقولو 0, c'est nul, le vecteur nul. هذا واحد المقطع من واحد الملخص شرحته. Bon, il y a deux vecteurs AB et CD. Sont égaux. Ils ont la même direction, c'est-à-dire les droites A, B et CD sont parallèles en confondu. Donc, le deuxième chose, le même sens, c'est-à-dire le sens de A vers B et celui-ci de C vers D. La même longueur AB égale à CD. On note AB égale CD. Si le quadrilatère EFGH est un parallélogramme, alors EF égale à HG. Si EF égale à HG, alors EFGH est un parallélogramme. Donc, EFGH est un parallélogramme. On a plusieurs des vecteurs. غادي نستخرجوهم من هذا الباراليلوغرام. Donc, on dit EF égale HG. On a EH égale à FG. On a F E égale à GH. Et on a HE égale GF. Donc, si A, B et C sont trois points du plan AC égale à AC égale à AB plus BC. Cette relation est appelée relation de Charles. Donc, نعطيك مثال. مثلا عندي AM plus MC. شنو كتساوي؟ هادي كنضربها في هادي وكتساوي AC. دونك ملي كيكون عندي اون دو ميم بوين بحال اللي كنختزلهم كنشطب عليهم بجوج وداكشي اللي بقى ليا كنحطه هنا والسي كنحطه هنا tout simplement. عاود الا كان عندي مثلا CB égale plus مثلا plus
بي ام. كنضرب هذه مع هذه وكتساوي سي ام. دونك هذا هو الشرح ديالنا. غادي نعطي بعض التمارين باش نشوف واش زعما تمكنتوا من هذا الدرس هذا مزيان وفهمتوه جيدا. دونك السؤال الاول دابا حنا غنجاوبو غير باغ وي نو. دونك عندي ام ان اي اي جي ام ان اي جي اون لا ميم. واش هما اون لا ميم ديريكسيون؟ Oui, ont la même direction. Oui, ont la même direction. Wesh, ont le même sens. Oui, ont le même sens. هنا direction en parallèle, sont parallèles. Le même sens, عندهم نفس الاتجاه ديالهم. عندهم le sens, عندهم N vers N, I vers G. J. Donc, ont la même longueur. Non, n'a pas de même longueur. Donc, non. Na M, N et E, F. M, N et E, F ou la F, E, E, F. Ah, E, F. M, N, E, F. Wesh, ont la même direction. Oui, ont la même direction parce que sont parallèles. Oui. واش عندهم لو ميم سونس؟ نو، ما عندهمش نفس هذا، ما عندهمش نفس الاتجاه. دونك هما عندهم نفس الاتجاه ولكن هذا غادي لهاد الجي غادي لقدام وهذا غادي للور. دونك نو. on la même longueur. Oui, on la même longueur. CD et AB. C D et AB. Wesh, ont la même direction. Oui, ont la même direction. Ont le même sens. Oui, ont le même sens. Wesh, ont la même longueur. Oui, ont la même longueur. Hna IG et AB. IG et AB. Wesh, ont la même direction? Non, n'a pas de même direction. حيت هادو ماشي باراليل. هذا جاي هكا وهذا جاي هكا، يعني غادي يتلاقاو في واحد النقطة معينة. دونك n'a pas de même direction. نو. طبيعة الحال الا ما كانش لا ديريكسيون لا ميم ديريكسيون، طبيعة الحال ما غتكونش لو سونس. شوفوا دائما مي غيتحط لكم شي دغوات شي دي فيكتور ماشي n'a pas de même direction، نيشان ديريكت تحط n'a pas de même sens. غادي نحطو شرط. on la même longueur. Oui, on la même longueur. donc السؤال الثاني يقول هذه بروبليم. السؤال يقول AB est un triangle quelconque. نحط اي triangle بغيت. et B' et C' sont respectivement les milieux des segments AB et AC et AB. E est le symétrique du point C par rapport au point C'. Construit le figure montrer que AE égale à FA. donc اول حاجه غادي نصايب لو تريانجل ديالي وغادي نحدد لي بوين ديالي غنحطهم في المكان ديالهم وغادي ندير لو ميليو. دونك هذا هو الشكل ديالي. درت هنا لو ميليو دو ا بي وجيت وحطيت هنا بوين. هنا لو بوين سميتها سي بريم. هاد لا بوين هادي لو بوين هادي سميتو او اي هاد لو بوين هذا اف. دونك هنا بي بريم. دونك كيف ما قلت لكم غادي نصايب لو ميليو ا بي غنحطيه بكار ولا لا ريغل ومن بعد غادي نحط لو بوين وغادي نجيب من هنا لهنا وغندوز نفس لا ديستانس ديال سي بريم وغادي نجيبها لهنا وغنتراسي. دونك من بعد غادي نجيب لو ميليو ديال ا سي وغنحط بوين بي بريم وغنجيب نفس لا ديستانس ديال بي بريم وغنحطها هنا باش ندير او.
ونتراسي ومن بعد نجبد هاد النقط هادو ديال اف و ا و او غنجمعهم ونتراسي باش يعطيني الشكل النهائي. دونك السؤال الثاني في السؤال الثاني ديال التمرين montrer que A égale FA égale FA E égale FA. دونك اول حاجه غادي نديمونطريها هي شتي دائما لا ديمونستراسيون خصني نكون عارفه لا ديمونستراسيون نقسم لا ديمونستراسيون باش تجيني مقاده. دونك اول حاجه غادي نديمونطري عليها هي بي بريم. عندي بي بريم دونك حيت هي اول حاجه تحطت ليا في لا كيسيون ديالي في البروبليم. دونك غادي شنو نقول اون لان انا اللي صايبت لو فيغور. نقول اون بي بريم on a P', le milieu de segment AC et B', le milieu de BE. Car, pourquoi? Parce que B et F sont symétriques par rapport à B'. Donc, elle a dit la démonstration et B et F sont symétriques par rapport à B'. Donc, d'abord, باش غنصل غادي نقول alors quoi? Alors A E C B est un parallélogramme, c'est-à-dire A E égale B C. A E égale BC. A E égale BC. Et C', le milieu de FC. C', le milieu de FC. Donc, غادي نكتب بعدا AECB est un parallélogramme, c'est-à-dire هذا عاد نبدا بأن الفقرة الثانية. Alors AECB est un parallélogramme من بعد غندير c'est-à-dire AE égale BC prime. غنكادريها وغندير petit a باش من نسالي كاع كلشي وندير d'après 1 et 2 on déduit que FA égale à AE. Et on a C', le milieu de FC, car, pourquoi? Car F et C sont symétriques par rapport à C'. On a C' et le milieu de FC car F et C sont symétriques
par rapport à C'. Et alors, FACB est un parallélogramme, c'est-à-dire FA égale BC, هذه petit 2. Alors, FACB est un parallélogramme, c'est-à-dire 1 et non, c'est-à-dire FA égale PC. هذه petit 2. هذه petit 2. دابا غنديرو d'après غنجمعو الأولى مع الثانية. D'après 1 et 2 sans en déduire, on déduit que FA égale AE. دونك هذا هو التمارين ديالنا والدرس ديالنا. ما تنساونيش بلايك وسبسكرايب، واول مره تشوف هذا الفيديو دير ابوني وسبسكرايب باش توصل بكاع الجديد. سلامه.